জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। জগত জননী কিবা দোষ ঘেনি শূন্যাঞ্জলি রে নে কোলে মা অঞ্জলি মোহর পুরিলা নাহি জগত জননী কিবা দোষ ঘেনি জগত শূন্যাঞ্জলি রে নে কোলে মা অঞ্জলি মোহর পুরিলা নাহি মা অঞ্জলি মোহর পুরিলা নাহি মা অঞ্জলি মোহর পুরিলা নাহি যেবে মোতে নহেবু ভরসা সরি জীবতি না হইল কহসা সরি তু যেবে মোতে নহেবু ভরসা সরি জীবতি না হইল কহসা মাতিলি বলি কে মাগিলা লোকে নিয়ন্তি বহি মা অঞ্জলি মোহর পুরিলা নাহি মা অঞ্জলি মোহর পুরিলা নাহি ধরুচি সে ডাল ভাঙ্গুচি সব জানি মালো ন জানু তো কেছে সব যে ডাল ধরুচি সে ডাল ভাঙ্গুচি সব জানি মালো ন জানো তো কেছে সব অন্তরু অন্তরে অন্তরু অন্তরে কর তোন তো হাতে মোটে নে কোলে মা
অঞ্জলি মোহর করিলা নাহি মা অঞ্জলি মোহর করিলা নাই জগত জননী দোষ ঘেনি জগত সুনঞ্জলি রে কলেই মা অঞ্জলি মোহর করিলা নাহি মা অঞ্জলি মোহর করিলা নাহি মা অঞ্জলি মোহর করিলা নাহি হে মা অঞ্জলি পড়িলা নাহি গৌরবে থানব মরধিমন্ত পাবন কল্যাণ বাঁচিবে প্রভু সত্যনারায়ণ জয় জয় নারায়ণ লক্ষ্মী পাবন গরজুচি বড় দণ্ড গরজুচি বড় দণ্ড ভক্ত মেলরে লীলা লাগিছে রে লীলা চলরে লীলা লাগিছে রে লীলা চলরে লাগিছি রে ମୋ ସଙ୍ଗିନୀରେ ଚାହାବାର ପାରିକି ମୋ ସଙ୍ଗିନୀରେ ଚାହାବାର ପାରିକି मोर टंका पैसा किछि नाइ न दिल दे कुसुमा देखा मोर टंका पैसा किछि नाइ न हंडिया वाली मोर कुसुमा वाली हंडिया वाली मोर कुसुमा मोर हंडिया के उधर देता मोर टंका पैसा किछि नाइ न दिल दे
কুসমা দেখা মোর টাকা পয়সা কিছু নাই না দিল দেই কুসমা দেখা ভিড়া লাগিছে রে ভিড়া চল রে ভিড়া লাগিছে রে ভিড়া চল রে লাগিছে রে মহাপ্রভু হেল মহামরু আহা লাগিছে রে তুমি পরা খাও সাথিয়া আহা লাগিছে রে নাহি কন্যা কারু লাগিছে রে সে ভাবে দিলে বুন্দা ভরে করাই লড়াই আহা লাগিছে রে ভাবে যমুনা লড়াই আহা লাগিছে রে ভাবে বড় ব্রাহ্মণ পানি লাগো আহা লাগিছে রে খবর দিয়ে খাবো প্রভু খাইলো আহা লাগিছে রে ভক্তর হীরা দিয়ে কোনে কত করে আহা লাগিছে রে রয়ল গাইতে ভূকম্পন প্রয়রে আহা লাগিছে রে তোমরা মুখে সুখে রাত্রে বেলা নিতে লাগিছে রে হতে ন পারলু মামা ঘরে রবিন্দে লাগিছে রে হাত রখিল হরি ক্ষেত্রে বিপদারো লাগিছে রে দেববেলা মহাপ্রভু হেলা কৃপা করো লাগিছে রে তোমার দেউলে উড়ে কোটি কোটি বান্দা লাগিছে রে ভক্তবাণী নাহি খন্ডে চিন্তা করা লাগিছে রে জরু অভিনয়ে জরু আছে কর লাগিছে রে তোরে থাই গুরু দেব আশীর্বাদ কর লাগিছে রে প্রভু তো অক্ষরি গপ বন্দর রহিব লাগিছে রে বন্দর হই দেখে যাইরে ছিড়ু দিব লাগিছে রে এ ভাগ্যবান ভাগ্য ফল রভে ভাগা রভে এ সাগর এ সাগর মন্থরে এ কেশব কবরা আজি করল ভক্তি କହିଲେ ଚାଲ ହରି ଭାଇନାହାର ପାଲା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ମିକ୍ସଚର ଖାଇବ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ଆସିବ ଗାଈ ଦେଇକି ପଇସା ଆଣିକି ଆଉ ସେଠି ଭାରି କଅଁଳିକି ଡାକି ଆଣିକି ଏଠି ଯୋଉ ଗର୍ଜନ ବା ବା আরে পুଅ ଆଜ୍ଞା এঠে কোন বাপা পয়সা থইছি খালি গাঁরু আসিবা গাড়ি চলাইকি ঢো পয়সা নেকি ଯିବା ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଝାଞ୍ଜ ନେଇକି ଯିବି ଆସିବି ଆଉ কোন ଆଉ ଶୁଣ ହଁ ভাগ্যবান সদা ভাগ্য ফল লভে ও ভাগা লভে ମାନେ ଆରମ୍ଭ সাগর মন্থনে কেশব কমলা এ পুଅ আজি গরল ভখিলেছি এটি ভাগ্যবান ও ভাই এটি ভাগ্যবান କିଏ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ এটি তো মুখে ଓହୋ ସେଟା ସେଠି এই এই ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ସାମାଜିକ ନାଟକ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ কহিতা କହିଲି কোଣାর্ক গণনাট্যিকেরে পড়িছি ତମେ ବର୍ଷାରେ କଣ କହିଲ কোন কহি ନୂଆ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଗାଁକୁ ଯାଉ ନୂଆ ବିଷୟ ହଁ କିନ୍ତୁ ପାଲା ନୂଆ ଆଉ ସେ କଥା ମତେ ସେଠୁ କଲ ନା ଏଠି କାଇଁ ମନା କରୁଛୁ ନୂଆ ଗାଁ ସହିତ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପାଲା ହଁ ଏ ପୁରୁଣା ପାଲା ପୂଜ୍ୟପାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହତ୍ତମ ଆମର ଅଛନ୍ତି କେତେ ନା ଗୁରୁ ବାପା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ଲୋକ ଭାଇମାନଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ମୂର୍ଖର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍रणिपात ସେପଟ ସାଇରେ ତାଙ୍କ ଘର ନାଇଁ ବାଟି ଗୋଟି ନା ତୁ ଏଠି ପାଲା ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଲୁ ଓଡିଶା ଯାକର ପାଲାର ନକଲ କରୁଛି ଆମ ପୁଅ ଏଇଠି ନାଇଁ ବାଟି ଗୋଟି ମ ତା ଆଗରେ ତୁ ସବୁ କହିବୁ ମାମୁଁ ଘରେ ମା ଆଗରେ ମାମୁଁ ଘର କହିବା ଯାହା ହଁ। ପାଲା ଆଗରେ ଆମେ ପୁଅକୁ ଆମର କହିବା ତା
ହଁ ତମେ ତ କହୁଛ ପୁଅ ସେ କଣ ଆମର ଅଛି ପୁଅ ନୁହଁ କି ଦେଖିବା କୋଉ ଯାକେ ଯାଉଛୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଚାଲ କଣ ଜାଣିଛ କହ ମ ଯୁଗ କେତେ ଚାରି ଯୁଗ ଚାରି ହେ, ହେ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟାଗ ଧରି ଖାଲି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଏଇ କଥା ଶିଖିବି ଭାଇନା ହଁ। ଆଉ ନବନି ନନନ୍ଦୁ ହଁ ଶୁଣ ସେ ଡାକୁଥିବେ ମୁଁ ମନା କରିବି ଶୁଣ ସତ୍ୟ ଗଲା ହଁ ତ୍ରେତୟା ଗଲା ଗଲା ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଦ୍ୱାପର। ହଁ ଆଜି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆଜି କଂସର କାରାଗାର ଭିତରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର ନେଲେ ওরে যেତେବେଳେ ভগবান ব্রহ্ম আଜି অবতার ধারাবতর হয়েছেন কারাগার বন নিঃশব্দ হয়েছে অর্থ নিজারাত্রে ভগবান ব্রহ্ম যেতেବେଳେ অবতার নেইছে ଆଜି ବସୁଦେବ ବାପା କଣ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକେରେ ନେଇକି ଗୋପପୁରରେ ଛାଡି ମା ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଆସି କାରାଗାର ଭିତରେ କୁଆକୁ ଆଲୋଚନ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଯେତେ ଦାସୀ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ସହମତିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ୍ରାଟି ଭାଗି ଯାଇଛି ଆଜି ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି হে ভগবান কংস ଆପଣ ବଂଶକୁ ପରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଆଜି ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଜି ପଡି ଯାଇଛି ପାଦ ତଳେ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇଛି ଭାଇ ନୟନରୁ ନିରଧାର ବହି ଯାଉଥିଲା ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମା ଯୋଉ ମା ଘଣ୍ଟେ ନ ଦେଖିଲେ ଅଧେ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗେଳିନୀ ବାଇଆଡି ହେଇଯାଏ ଆଜି ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ କୋଳିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ଧରି ମା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି କେମିତି ନୟନରୁ ଧାର ଯାଉଅଛି ବାହି ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଅଛି ଦେବକୀ ଦେଲାହି ଫଳରେ କାନ୍ଦୁ ଅଛି ଦେବକୀ ରହି ଫଳରେ କାନ୍ଦୁ ଅଛି ଦେବକୀ ରହି ମୁହି ଡକୁନି ତୋହାର ଜନନୀ ହେବାକୁ ବିଲିଥିଲା ମାତ୍ର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପଦକୁ করে উঠে আজ মহাপ্রতাপী শুনেছি তোর অষ্টম কর্কট নহলে বাবার করপত্র জুড়ি দিয়েছি আজ আপনার পান তোর বড়ি স্নেহ হে বাবা মানে তোমার ভানঙ্গ ভলি জড়িয়ে বাপা আজ বসু দেব হে কংস তুই ছাড়ি দে আরে তুই ছাড়ি দে জড় জড় করি এতে পুত্র তুই
କରି ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଜମକୁ 7 ପୁତୁ ଦବା ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିବନି ଓଡିଶା ଘରକୁ ଗୁଟେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମନରେ କଷ୍ଟ ସୁଜାତି କୁଳ ହିଂସକ ନାରୀ ନାରୀ ଭିତରେ ହିଂସା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବିବାଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିବାଦ ବାପା ପରେ ଆଜି କଳହର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜନ୍ତି ହେଉଛି ଜଣିଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବହି ମମତା ବହି ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ବାହା ହଉଛି ଏ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦେ କାହିଁକି ଯଦି ସବୁଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ତୋ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାନ୍ତା ଏ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବାପା ବସୁଦେବ ନେଇକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କାରାଗାର ଭିତରେ ଆଜି ମହାପ୍ରତାପୀ ଭଗବାନ କଂସ ଚିନ୍ତା କଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କପିଳପୁର ଶାସନ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ପଇଲା ମୂଳ ମାଇଲା ଜୀବ ସାରି ବାପା হে দেবঙ্গ সঙ্গে কিম্পা কলি দেবঙ্গ সঙ্গে কৃপা দেবঙ্গ সঙ্গে কৃপা দেবঙ্গ সঙ্গে কৃপা বলে মুরু মাইলে জীব সারি দেবঙ্গ সঙ্গে কিম্পা কলি এ দেবঙ্গী মধ্যে শূন্য বাণী হয়েছি তোর অষ্টমা গর্ভবংশ ধ্বংস করিব সে পুଅ ହଉ ଆଇଦର ଝିଅ ହଉ ତାକୁ ବିନାଶ ଆଜି ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସ ଧରି ଶିରର ପ୍ରାଣ ହତ୍ୟା କରିଛି ଦୁନିଆ ଆକାଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଜି ମା ବିଜୁଳି କନ୍ୟା କହିଲା ରେ କଂସ ତୋତେ ଯିଏ ବିନାଶ କରିବ ସିଏ ଗୋପରେ ବାଢୁଛି କିଏ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋପରେ ବଢୁଛନ୍ତି ବାପା ଇଏ ନା ଆଜି ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଇଛି କୃଷ୍ଣକୁ ବିନାଶ କରିପାରିଲା ନା ନାଇଁ ବାବାରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଛି ଏଠି ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସ ବଳରେ ଚିନ୍ତା କେମିତି ଗୋପପୁର ସେଇ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ଡାକିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରି ଆଜି ଡାକିଲା କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରିକା ନେଇ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣିବୁ କଂସ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଛି এইটি ମୁଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ଭଗବାନ କଂସଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞାନ କଲେ ହେଲା ଇଏ ଅକ୍ରୁର ଅପରାଜି ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛାନ୍ଦ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ପତ୍ରିକା ପତ୍ରିକା ନେଇ ହଁ ହଁ ଭାଇନା ଟୁକୁରା ଭାଇନା କୁଆଡେ କଥା ହଉଛି ଆମ କାଲ ଭଲ ହଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କହିଲେ ଉଷୁନା ଭାତ ଦଣ୍ଡରେ ପିଲା ରାମ ये कृष्ण ভাই কান্দরে সুভিলা রাম কৃষ্ণ বেনি ভাই দণ্ডরে সুভিলা রাম কৃষ্ণ বেনি ভাই কান্দরে সুভিলা রাম কৃষ্ণ বেনি ভাই সে চিন্তাকু সে চিন্তাকু হরি নেবা রাজা দাস
ପାଲା ରେଟ ବଢା ଝାଞ୍ଜ ବାଡିବାର ପାଲା ନାହିଁ ବାପା। ପେଟ ଅଣ୍ଟା ଦୁଇ ରହ। ହେଇଯାଉଛି କଣ ଧମକ ଚପଟା ଯଦି କାରଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାଲା ନାହିଁ ହାନା। ହଁ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ବାପା କାରଣ ପଇସା ନେଲା ବେଳେ ତ ଅଧିକ ନଉଛ, କାହିଁକି କମେଇ କାରଣ ନଉଛ। ମୋ ପାଇଁ ହଁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାଲା ପାଲା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏକ ପାଲା ନୁହେଁ ବାଦ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ ଭାଇନା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ବହିନା ଦେଇଦେଇକି ଯିବା ପୁଅ ହେରି। ଆମର ଅଛି ହଁ ଆମେ ସେଠି ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଲାକାର କରୁଛୁ ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବହିନା ଦେଇକି ନା, ଯିବା ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ବହିନା ଦେବି? ଭାଇନା ଏକାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହିନା ଦେବି ଆଉ କିଏ ହଁ କହ। ପାଦ ପାଲା ପୁରା ଏଠି ଅଛି ଆମେ ବହିନା ଦେଇକି ଯିବାନି ଆଉ କଣ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ହଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣକେ କଂସଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା ନକରି ଇଏ ସେ ନା ହଉ ମୋ ସାମନ୍ତ ଗଣ ବିସ୍ତାର ଦେଇ ପରିବାରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା କଂସଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲ ପୁର ଭାରେ କରିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋପପୁରେ ଗାଈ ପରା ସେ ଏବେ হে ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ଇଲେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆଜି ଭଗବାନ କଂସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ନା ଅସୁର ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ହେ ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଅତିବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗ ନା ବନ୍ଧୁର ଆଗ মন দেখি আরে যজমান মহোদয় ভাইনা କେତେ ଜାଗାକୁ ପାଲା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଠିକ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହିତ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ଅଛି ଏତେ ବାଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଛି ଏ ମତେ ମୂର୍ଖ କିଏ 20 ଟଙ୍କା ମୋ ଭାଇନା ମହୋଦୟ ଦେଇଛି ନା ବନ୍ଧୁର এ মনরে ইয়ে উঠিব নাও পেখি উঠিব আশা নাও পেখি আশা নাও পেখি সভ্রমে পরি নমস্কার আওয়ারিলে আপন মন্দির আওয়ারিলে আপন মন্দির আপন মন্দির পবিত্র জলে পাদ ধোই হাওয়া সোনে বসা দিলে হাওয়া সোনে শনি বসা ଯେତେବେଳେ କଂସଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ଅକ୍ର ଯାଇକରି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦ୍ୱାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାପା ଆମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ପାଲାକାର ମାନି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାଇନାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଭାଇନା କଣ କହିଲେ ନା ଗାଡିଟାକୁ ସାଇଡ୍ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ ହାତ ଧୌତ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଆସନ ଦେଇଦେଲେ ବସିବା ପାଇଁ ନାଟା ଅନୁସୟା ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ
সেই বিশ্বচিন্তামণি পরমাত্মা পরমেশ্বর গজত হরি দৈতারি কাঞ্চমালিয়া ভগবান কৃষ্ণ আজি অনুষ্কাକୁ 120 ଝିଅଟିକୁ 120 ବର୍ଷ ଆୟୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତୁ ଚଲା ପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସମାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦେଖବା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ପିପାସ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଆସିକି ବାପା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି କଣ ନା ବସିଲା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବାପା ପହଞ୍ଚି ଯିବା ଯଦି ସେ ଆମ ଠାରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ଘରକୁ ପାଛୋଡ଼ି ଆଣିବା ଭାଗବତ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ ଆସନେ ବସାଇନି ବାପା ପବିତ୍ର ଜଳରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କରି ଆମେ ଆସିବା ପବିତ୍ର ଜଳ କାହାକୁ କହିବା ଦେଖିବା କେତେ ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇଲୁ ଆଉ 26 ବର୍ଷ ହବ 26 ବର୍ଷ ଟି ହଁ ପବିତ୍ର ଜଳ କଣ ଜାଣି ନା ଜାଣି ତାହେଲେ ଶୁଣ ନା ଗଙ୍ଗା ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠା ତର୍ଜନେ ଯମୁନା ନଦୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ গোদাবরী শৈব শৈব অনামিকা বেনু ভাই পবিত্র জল হেউচি গঙ্গা গঙ্গা কোন তম বারিপটে বহি যাইছন্তি ଆପଣ ଘରକୁ କୁଣି ଆସିଲେ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଗୋଡ ଧଉଛ କୋଉଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ନଦୀଆ ନବଦ୍ୱୀପ